Morning, bro. Morning. Okay. Morning. Alright. Morning. And how's life today, guys? Gimana nih cupsnya? Very good, very well. Is there something Yes. special? Yes, very good. How about you? So good. What about me? Yeah. About you? Not quite good. Nah. Oke, tidak cukup bagus. Oke. Why? So, because a little bit drop, you know? You have a headache or Kinda. Sejenis itulah. Are you sick, Mr. Bro? get well soon, Mr. Jarwo. Oke. Oh, lagi sakit, Mister. A little bit. A little bit, sedikit ya. Secuil Teles, gitu. Mak. Oke. So, guys, how was your weekend? Gimana weekendnya? Ada yang special weekend? Sleeping every Social in weekend. Huh? Yes, Sleeping always every special day. weekend, bro. Working like normal day. Always sleeping. Always sleeping. Walah lah. Ya. Tomorrow, bro. Iya. Because dari Sunday Cuca sampai ya. Because the weather is rainy. Oke, rainy ya. dan Minggu juga working. Oke. Oke, guys. So, what was our last topic? Topik terakhir kita ngobrolin tentang apa? Simple present. About daily activity ya? Yeah, daily activity. Okay. Daily activity. All right. What about now? What is our topic for today? Describe person. Describing person. Describing person. Describing person. Yeah. Okay. Describing person. All right, teman-teman. Nah. Describing. Okay. So, yeah. Teman-teman, if we want to describe the person. Okay, bentar. Have you ever described a person? Pernah mendeskripsikan orang nggak? Ya, pernah. Nah, Yes. in English or in Indonesia? Indonesia. Ya. Okay. Indonesia. Okay, in Indonesia. Oke, nah, alright, so guys, Oke. Nah, oke guys, do you know who they are? Tahu nggak mereka itu siapa? I know. I know. Mr. Deddy Corbuzier. Masa? He is my friend. Justin Bieber. And Taylor Swift. Mary Rian. Oke. Nah, yaps, it's really true, teman-teman, itu benar sekali. Ya, ada si apa namanya? What we call Deddy Corbuzier, terus Najwa Shihab, ya kan? And then next Justin Bieber and also Taylor Swift, ya. And also Taylor Swift. Okay. And guys, what do you know about them? What do you know about them? Ada? It's influencer, entrepreneur, Singer. musician, Magician. Journalist. Okay. Alright.
Nah, oke teman-teman nih. If we want to describe someone, teman-teman, kalau kita mau mendeskripsikan seseorang, teman-teman bisa menggunakan 4 urutan ini, ya. Oke, ada urutan yang harus teman-teman perhatikan. Ya, yang pertama, ya, ini harus urut. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, oke. Harus urut gimana, bro? Yang pertama itu kepemilikan. Seperti my, your, their, our, her, his, and its. Itu pasti di depan, guys. Ya, itu pasti posisi yang depan. Nah, oke, itu pasti posisi yang depan. Dan belakangnya kepemilikan ini, guys, belakangnya my, your, their, our, her, his, its. Belakangnya itu pasti benda. Ya. Belakangnya itu pasti benda. Ya. Belakangnya itu pasti benda. Seperti apa? My car, my house, my nose, my mouth, my eyes. Oke? Itu pasti itu. Ya. Itu pasti sekali. Ya, 2 itu. Yang ketiga ada to be. Di sini ada is, ada are. Jika hanya 1, jika lebih dari 1. Apanya yang jika hanya 1 atau lebih dari 1? Bendanya. Bukan karena my, karena your, karena their. Bukan karena itu. Tapi karena bendanya. Bendanya ditengok. Jumlahnya ada 1 atau lebih dari 1. Lek bendanya 1 berarti pakainya is. Lek bendanya lebih dari 1 pakainya are. Oke? Oke. Clear, clear. Terus yang ketiga di situ ada adjektif. Ya. Selanjutnya di situ ada yang namanya adjektif atau kata sifat. Ya, ada adjektif atau kata sifat. Ya, adjektif atau kata sifat. Seperti apa? Ya kayak panjang, bersih, cerah, hijau, kayak banyak. Contohnya ada my hair is long. Nah, my hair is long. 4 poin di atas ada nggak sih, guys, di kalimat ini? Di kalimat my hair is long ada 4 poin yang perlu kita perhatikan nggak? Ada. Yes, ada. Kepemilikannya mana? My. My. It's long. Long. Bendanya yang mana? Hair. Oke, bendanya. Tubinya? Is Oke. Adjektifnya? long. Nah, di situ kenapa kok pakainya is? Kok nggak pakai are? Kenapa pakai is? Nggak pakai are? Karena benda cuma 1. Nah, benda cuma 1. No. Lah rambut berarti 1 helai doang gitu maksudnya. Enggak, karena kepemilikan kita. Oh, kan? Karena kita ini punya pribadi. Guys, di sini pakai is bukan karena ini sama sekali nggak ada kontribusinya itu karena kepemilikan itu nggak ada sama sekali itu ya. Ya. Karena my itu bro, makanya pakainya is no. Ya. Bukan karena itu, guys. Ya. Bukan karena itu, bukan karena my ya sama sekali nggak ada urusannya. Ya. Ingat-ingat, is sama are itu fokus ke bendanya. Di situ hair, kenapa dia menggunakan is? Karena hair itu dianggapnya tidak bisa dihitung, guys.
Kalau bendanya nggak bisa dihitung, itu dianggapnya tunggal. Ya, kalau benda tidak bisa dihitung, itu dianggapnya tunggal. So that's why, maka dari itu menggunakan is, gitu. Otai? Oke, Oke, bro. Oke. Hmm. Oke. Dah. Yes. Jelas. Oke. Oke. Nah. Oke, selanjutnya ada his skin is bright. Ya. Ada his skin is bright. Ya, his skin is bright. Apa tuh maksudnya his skin is bright? Guys. Kulitnya cerah. Kulitnya cerah. Kulitnya cerah. Ya, Kulitnya cerah. Kulitnya cerah. kulitnya cerah. Nice, teman-teman. Kulitnya cerah. Oke, kulitnya cerah. Nice. Oke, ada selanjutnya yaitu our noses. Ya. Our noses are sharp. Okay. Our noses are sharp. Okay. Our noses are sharp. Ya, our noses are sharp. Apa tuh berarti maksudnya our noses are sharp? Penciuman kita Hidung kami mancung. Tajam. Tajam. Penciuman kita tajam. Masa hidung tajam, guys? Mancung. penciuman Hidung kita kami tajam. mancung. Tapi lurus Tapi ya, mancungnya lurus itu. Oke. Masa hidung tajam toh, guys? Guys, walah ya. Hidung kita mancung. Maksudnya, nih, mosok tajam. Teman-teman mendeskripsikan orang masa iya hidungnya tajam, masih gitu sih. Walau ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Oke, ada juga ini kalau poinnya ada 4 ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman balik juga. Dibalik gimana? Pakai yang ini guys. Bisa. Oke. Nih. Alright, bisa menggunakan yang ini. 3 poin. 1, 2, 3. Nah, bisa menggunakan yang ini. Boleh. Ya, teman-teman. Nah, bisa sekali menggunakan itu. Nah, oke. Yang pertama, guys, ya. Ada I, they, we, she, he, it. Nah, sederhananya gimana, bro? Kalau pelakunya, ya pelakunya yang paling depan ini, jumlahnya ada lebih dari 1, berarti pakainya have. Kalau orangnya lebih dari 1. Tapi kalau orangnya cuma 1, ya, orangnya cuma 1, berarti has. Setelah itu bendanya di belakang. Misalnya, they have blue eyes. They have blue eyes. Mereka memiliki mata biru. Seperti itu. Atau she has full lips. Ya, she has full lips. Oke, ada yang tahu mungkin teman-teman? She has full lips. Apa tuh maksudnya? She has full lips. Apa she has full lips? Dia punya punya bibir tebal. bibir tebal. Bibir tebal. Tebal. Kenapa yang bawah pakai S? Oh. Kenapa yang bawah pakai S, yang atas pakainya have? Itu kenapa? Coba. Because of what?
Ya. Jumlahnya satu. Nah, Kalau kalau have dari Ini banyak ada Kalau S si itu satu orang aja. itu Satu orang. Atas itu ada banyak orang, yang itu cuman satu orang. Oke, teman-teman. Nice. Oke. Selanjutnya, ya, selanjutnya kita juga punya apa nih? Oke. Kalau misalnya nih guys, dari kata they have blue eyes ini kan pakai 3 poin nih. Seperti ini. Kalau mau dibikin 4 poin tadi, bisa nggak nih kalimat itu? Dibikin yang 4 poin. Bisa. Bisa. Gimana? Bisa. I have blue eyes. Hah? Sama dong kalau I have blue eyes. Kayak Atau- mama loh. Kayak yang tadi loh. I have blue Iya. eyes. I nggak pakai have. Kayak tadi. Oh, beli kok es taro. I have blue Ada. eyes. Ini kan 3 poin nih. Nih, they. Nah, have. Noun-nya blue eyes. Kalau dibikin yang kayak tadi lu, dibikin yang kayak ini, yang atas tadi lu, bisa nggak? Dibikin yang ini. Dari kata they have blue eyes. Oh. My eyes is blue. Bisa. My eyes is blue. my blue eyes. There. Oh, My eyes is blue. My eyes is blue. You're beautiful. Is tadi ini they, bukan pakai my. Is Oh, they. your eyes is I have long hair. my eyes is blue. Kalimat iki lo guys. Lah ilah kok podo beda kabeh sih kalimatnya. Kalimat yang ini loh. Dari kalimat they have blue eyes dirubah ke yang kalimat yang atas tadi, mode 4 yang atas ini loh. Halo, dari kalimat they have blue eyes. They are They Her. Wal azim nih. They. Coba they. Jadinya apa? Jadinya their ini loh. Astagfirullahaladzim. Kalau bingung tanya. They have blue eye. Kalau kita pakai yang ini, jadinya their eyes are blue. Gini. Bingung. Oh. Their eyes are blue. Iya loh. I see. Objek dulu. Noun dulu, baru be. Kenapa jadi their self? Kepemilikan. kepemilikan. Kepemilikan Iya. mereka. Dari kata they have blue eyes, they kan mereka. Mereka memiliki mata biru. Sama mata mereka biru. Masa bingung sih guys? Halo? Enggak sih. I see. Kan bukan objeknya harus di belakang ya? Iya. Yang ini loh. Yang pakai 4 poin. Kalau yang atas kan 3 poin. They have blue eyes. Pakai yang ini. Nih. They have blue eyes tuh. They have. Noun-nya blue eyes. Lah kalau yang ini kan diawali dengan kepemilikan. Mereka kan berarti ini pakainya their. Bendanya mana? Eyes. To be-nya pakai are. Kenapa? Matanya ada lebih dari 1. Adjektifnya biru. Piye? Oh, I see. Their eyes Their are are blue. Gitu loh guys, diimprove, maksudnya seperti itu. Berarti kalau yang ini gimana? She has full lips, ini kan pakai sistem 3 poin tuh. Ini 1. Mana tadi? Ini kan 3 poin nih, ya toh, pakai yang ini. Kalau dibikin kayak yang atas tadi gimana? Kayak yang ini. Dari kalimat she has full lips, jadinya gimana dong? his lips Her His
His Her lip lips is Full. full. Are full. Her His Her lips lip are is full. 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 Her Full lips. His lips Her lips. Jadinya her lips are full. Gini doang, guys. Oke? Sesederhana itu. type. Bro, bukannya si itu sendiri ya? La ilaha illallah. Pakai format yang tadi ini loh si. Iya, lips. Ini Gitu loh. loh, ada ininya. Rumusnya. Bibirnya cuma ada satu. Their lips are Hah? Bibirnya kan ada dua. Kenapa ngajak? Kan kita pakai format yang itu ya. her lips. Kan kita Kenapa pakai. nggak jadi his, bro? Kan cewek. Cewek kan her. Iya. Cowok her. Is cowok. Cowok her. Same or not his and her? Kalau cowok, his. Kalau cewek, her. Ini kan si. Si kan cewek. Dia berarti dia her dong. Walawe. Oh, kalau Oh, his. Cowok his. I see, I Her understand. Her itu kan dia perempuan ya, iya. bro. Makanya, Bro. kalau dia perempuan, her itu miliknya dia perempuan. Kalau she artinya dia perempuan. Kalau her, ya miliknya. Kepemilikan, guys. Iki loh. Kepemilikan. Masa kepemilikan artinya dia perempuan kalau kepemilikan, guys? Kepemilikan. Ada kalimat kepemilikan. I understand. Understand. Oke. Jadi kalau kepemilikan itu yang pakai to be is apa aja, bro? Astagfirullah. Ini. Yang pakai to be is bendanya. Bendanya cuma satu pakainya is. Kalau lebih dari satu pakainya are. Benda dari bendanya. Bro, guys. I see. Bro. Oke. I see. Understand. Iya. Bro, I understand, bro. Wes. Yes. Wes. Wes. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman. Ya. Kalau sudah, bisa kita bahas selanjutnya nih, ya. Alhamdulillah. Sorry guys. Oke. Nih, selanjutnya teman-teman. Ada juga nih. Kalau mau mendeskripsikan sesuatu, mulai dari mata di sini ada boleh. Dari mata ada yang namanya slant eyes atau mata sipit, ya. Slant eyes atau mata sipit, ya. Slant eyes atau mata sipit, ya. Slant eyes, mata sipit, ya. Teman-teman, slant eyes itu mata sipit. Oke, slant eyes, mata sipit. And then selanjutnya juga ada yang namanya white eyes. Oke. White eyes itu mata lebar. White eyes. Mata lebar. White eyes, teman-teman. Oke, white eyes itu mata lebar. Ya, white eyes, mata lebar. And then the next is selanjutnya. Ya, selanjutnya we also have, kita juga ada cross eyes. Ya. Cross eyes itu adalah mata juling. Ya. Oke, cross eyes, mata juling. Ya.
cross eyes, mata juling, teman-teman. Ya, cross eyes, mata juling. Oke, nice. Selanjutnya, we also have, kita juga ada yang namanya round eyes, to mata bulat. Ya, oke, round eyes, mata bulat, teman-teman. Mata bulat. Oke, nice. Selanjutnya, we also have, kita juga ada yang namanya betul, skin tone, ya, warna kulit, skin tone, corak kulit, ya, warna kulit. Yang pertama ada brown, ya, coklat, brown, coklat, ya, brown. And then selanjutnya, we also have, kita juga ada dark, ya, gelap. Jadi kebenarnya kalau teman-teman pakainya black itu terlalu kasar, guys. Yang tepat itu sebenarnya pakainya dark. Oke. Nah, and then the next is, selanjutnya, we also have, kita juga ada yang namanya white, ya. Ini sebenarnya pakainya bright, ya. Bukan pakai white, pakainya bright. Dibetulin, teman-teman. Ya, pakainya bright. Oke, pakai bright. Pakai yang tadi loh, bright. And then ada creamy yellow. Ya, ada creamy yellow atau kuning langsat, ya, creamy yellow. Kuning langsat, creamy yellow. Ya, creamy yellow, kuning langsat. Oke, and then ada bright brown, yaitu coklat cerah. Ya, bright brown itu coklat cerah. Bright brown, coklat cerah. Kalau orang Indonesia rata-rata kulitnya apa, guys? Brown. Creamy yellow. Creamy yellow. Nah, bisa pakai creamy yellow. Nah, bukan sawo mateng ya, teman-teman ya. Nah, kuning lah. Sawo matang. Sawo matang. Kalau sawo matang apa bahasa Inggrisnya? Kalau sawo mateng itu pakainya ten. Ya. Nah, ten itu sawo mateng, teman-teman. Ya. Sawo mateng itu ten. Ya. Sawo mateng itu ten. Nah, sawo mateng ten. Ya. Ten skin itu sawo mateng. Nah, boleh. Oke, selanjutnya teman-teman, we also have, kita juga ada yang namanya nose, ya, nose. And we are talking about nose, ya, ya, nose, ada pointed nose, ya, pointed nose itu mancung, teman-teman. Ya, pointed nose itu mancung, teman-teman. Pakai sharp nose tadi juga boleh. Artinya sama-sama mancung. Oke, artinya sama-sama mancung. And then selanjutnya, we also have, kita juga ada yang namanya button nose. Ya, button nose itu bulat kecil. Ya, button nose itu bulat kecil. Ya, oke, button nose itu bulat kecil, teman-teman. Ya, button nose itu bulat kecil. Nah, button nose itu bulat kecil. Ya, oke, bulat kecil itu button nose. And then the next is, selanjutnya, we also have, kita juga ada turn up nose, ya, turn up itu mancung lancip, mancung lancip itu turn up, turn up nose itu mancung lancip,
Turn up nose itu mancung lancip. Turn up nose. Ya, turn up nose itu lancip. Ya, mancung lancip. And then the next selanjutnya ada flat nose. Flat nose itu adalah pesek, teman-teman. Ya, flat nose itu pesek, teman-teman. Ya, flat nose. Oke, flat nose itu pesek. Ya, teman-teman. Flat nose, pesek. And then the next, selanjutnya we also have ada lips, ya. Kita ngomongin tentang lips tadi. Oke, if we talk about lips, kalau kita ngobrolin tentang lips, ya ada full lips tadi. Full lips itu bibir atas bawah tebel. Ya, bibir atas bawah tebel itu full lips, teman-teman. Ya, bibir atas dan bawah tebel itu full lips. Ya, bibir atas dan bawah tebel. Ya, bibir atas dan bawah tebel. Ya. Oke, bibir atas dan bawah tebal itu full lips, teman-teman. Yeah, and then the next ada round lips itu bibir bundar. Ya, round lips itu bibir bundar, teman-teman. Ya, bibir bundar. And then selanjutnya we also have, kita juga ada yang namanya thin lips atau bibir tipis. Ya, thin lips, ya, bibir tipis, teman-teman. And then selanjutnya ada thick lips. Ya, ini sama aja kayak full lips tadi, sama-sama tebel. Ya, sama-sama bibir tebel. Oke, sama-sama bibir tebel. Oke, selanjutnya, teman-teman, we also have, kita juga ada yang namanya hair, ya, atau rambut, teman-teman. Ya, when we talk about hair, ketika kita mau ngomongin tentang rambut, mau ngomongin tentang rambut, ya, di situ ada rambut keriting, rambut keriting itu curly, ya, curly hair, ya, rambut keriting itu curly hair, ya, rambut keriting curly hair, ya, rambut keriting itu curly hair. Ya, rambut keriting itu curly hair. Rambut keriting, ya, curly hair. Alright, rambut keriting curly hair. Ya. Oke, rambut keriting curly hair. Ya. Alright, selanjutnya we also have, kita juga ada yang namanya straight hair, yaitu rambut lurus. Ya, straight hair, rambutnya lurus. Nah, straight hair, rambut lurus. And then the next, selanjutnya we also have, kita juga ada yang namanya frizzy hair. Ya, frizzy hair. Ya, frizzy itu rambut kribo. Ya, frizzy itu rambut kribo, teman-teman. Ya, frizzy itu rambut kribo. Atau teman-teman bisa nyebutnya afro. Ya, afro itu rambut kribo. And then ada bergelombang yaitu wavy. Ya. Alright. Nice. Selanjutnya teman-teman. Ya, selanjutnya ada body. Ya. Untuk body ada yang pertama itu tall. Ya, tall tinggi. And then ada short. Ya, short itu pendek. Ya. Oke, short itu pendek. Ya, short, pendek. And then the next ada gemuk. Ya, gemuk itu fat. Ya, gemuk itu fat. And then selanjutnya ada skinny. Ya,
Skinny itu kurus kering, guys. Itu skinny. Skinny itu kurus kering. Kalau cuma kurus aja yang awalnya gemuk terus kelihatan kurus gitu, pakainya tin yang ini tadi. Nih, tin. Oke. And then the next, selanjutnya we also have ideal body. Ya. Ideal body atau badan yang ideal. Ideal body atau badan yang ideal. Oke. Amankah teman-teman? Nah, oke. Kalau hai, ya, hai bukan untuk benda, maksudnya bukan untuk ngasih tahu dia tinggi. Itu hai itu tinggi kayak mungkin bahwa barang tersebut itu posisi. Sicily. Nah, kalau ngasih tahu tinggi badan ya pakainya tall. Seperti itu. Kira-kira teman-teman bisa mendeskripsikan orang gitu, guys? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Benar. Betul. Tapi di fisik ya? Heeh. Dari fisik. Ya, ini betul nih. Bisa nih. My body is like that. My Nah, body. oke. Misalnya nih, contoh. Ya, nggak harus dirinya sendiri, guys. Kalau bisa someone special in your life, itu sih lebih bagus. Ya, someone special in your life. Ya, seseorang yang spesial di hidupnya teman-teman. Ya. Oke, misalnya di sini, guys. Halo guys, I want to tell you about my future wife. Oke, saya mau nyeritain tentang calon istri, my future wife. She has tall body and bright skin. Dia memiliki badan yang tinggi dan juga kulitnya cerah. For her face, untuk wajahnya, she has round face. Dia punya wajah yang bulat with button nose dan juga hidungnya kayak tombol. I really love her eyes because her eyes are slanted. Saya sangat suka dengan matanya karena matanya sipit. Nah, it's so perfect with long black straight hair. Ini sangat sempurna dengan rambut hitam lurus yang panjang. Nah, that's all about my future wife. Thank you. Nih, seperti itu. Bisa teman-teman? Kira-kira sederhana aja. Someone special. Bisa. Nah, nggak Thank harus you. future wife. Nah, nggak harus future wife. Nah, coba. Siapa? Langsung angkat tangan nggak sih guys? Nggak, langsung angkat tangan. Nggak ada yang mau nyoba. Coba mendeskripsikan satu someone special. Oke. Dari 60 orang cuma satu doang nih ya yang mau nyoba ya. Walalala. Sis Evelyn. Halo Sis Evelyn. Oke, Ini coba. dibacakan ya, Bro? Kok dibaca? Mendeskripsikan. Dideskripsikan someone special in your life. Sis. Oh, oke. Yang spesial di hidupnya Sis Evelyn itu siapa? Nah, itu dideskripsikan orangnya. Oke. Nah, Want to deskripsi his have want to His- describe? Describe siapa? siapa ya? Enggak tahu yang menurut Sis spesial siapa dong? My crush. Ah, boleh. Terus. His have a bright skin Heeh. for her face and her body. His for her body and his face. Heeh. His have sharp
nose. Hah? Lah, melarikan diri. Oke. Bro Ardel. Halo Bro Ardel. Hello, Oke, coba Bro Ardel. Siapa? Mau mendeskripsikan siapa Bro Ardel? I wanna tell you about my wife. Oh, She your has wife. a Okay. she has a tall body and creamy yellow skin. Okay. For her face, she have a round face with button nose, Hmm. and the eyes are white eyes, Okay. and it's so perfect with short 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 black hair. That's all about my wife. Thank you. Oke, thank you. Yang lain mana? Halo, guys? Nggak ada? Halo? Halo, nggak bisa raise hand ya? Mister. Bisa raise hand. Coba ya. Halo. Oke, nih ada Sisvina. Halo Sisvina, coba Sisvina. Yo, Bro. coba Sisvina. Yeah. I want to tell you about my husband. He has tall body and brown skin. For his face, he has a round face with a big nose. Okay, with a big nose. Yeah, I really love his body because his body six pack. Oh, six pack. Oke, boleh. Yeah, it's perfect with short black straight hair. That's all about my husband. Oke, thank you. Sis Yuni, halo Sis Yuni. Hello, I wanna tell you about my daughter. Oke, boleh. My daughter is a bright and beautiful little girl. She has curly hair, look playful, and her skin tone is tan. Tan, oke. She has a cute round face. And she is only 5 years old, but she's already tall. Oke. And I'm so grateful to watch her grow. Thank you, sir. Oke, thank you very much, sis. Boleh. Nah, oke. Ria Oktaviani, halo sis Ria. Iya. Halo. Oke, sis Ria, please, sis Ria, Yeah. coba, sis I Ria. want to tell you about my daughter. Boleh. Okay. She has a tall body and bright skin. For her face, she has apa oval face. Oke. Yeah. And apa mancung teh sharp nose Sharp nose. yeah, sharp nose. Okay, I really love her eyes because her eyes is lebar itu apa? Mata White. besar. Ya, Oh yeah, tadi yeah. white Okay. eyes. Oke. White eyes, yeah. It's a perfect with long black striped hair. Yeah, she is beautiful girl. Oke. Yeah, thank you. Thank you. I Sis love her so Melinda. much. Halo, Sis Melinda. Coba Sis Melinda. I want to tell you about my son. He has tall body, although he is 7 years old and still kid. He has cream yellow skin and button nose like a doll. I really love her body because tall,
and it's so interesting for men in the future. So, Oh, okay. All you know, right. Peter. Okay, thank you very much. Sis Octaviani. Sis Sulis, halo Sis Sulis. Coba Sis Sulis. Okay. I want to tell you about my doctor. Okay. She has a bright skin. For her face, she has a oval face. Oval atau oval itu bacanya? Oval Oval. face. Yeah, oval face with sharp nose. I really love her eyes because her eyes are slanted. It's a perfect with long black straight hair, but a little bit brown. That's all about my doctor. Thank you. Oh, thank you. Sis Sulis. Oke, Sis Fitri. Halo Sis Fitri. Hello. Oke, Sis Fitri. Coba I Sis want Fitri. I want to tell you about my boyfriend. He has Oke. a tall body and tan skin. For his eyes and nose, he has slant eyes and pointed nose. He's so perfect with short straight hair and the full life. So healthy. Oke. Alright. Udah. Oke, I see. Boleh. Oke, Nur Sofyan, Yasmin. Halo, Sis Yasmin. Halo, bro. Oke, Sis Yasmin, coba. I want to tell you about my future husband. He is tall and has brown skin. As for his face, I don't really care. As long as he's smart. Oke. Okay. I really like his black, straight, healthy hair, and it smells good. He is perfect with his intelligence. That's about my future husband. Thank you. Oke, thank you very much, Sis. Oke, nice. Selanjutnya ada Bro Taufik. Halo Bro Taufik. Halo. Oke, Bro Taufik, coba Bro Taufik. Oke, Bro Taufik. Wait, bro. Oke. I want to tell you about my girlfriend. Okay, I see. She has a medium head and a light to warm skin tone. For her pet, she has cute chubby cheeks and a beautiful pointed nose. I really love her eyes because they look soft and charming. Okay. She also has long black hair that makes her look even more adorable. Okay. That's all about my girlfriend. Thank you. Oke, thank you very much, bro. Nice, teman-teman ya. Oke, cukup dulu ya. Praktis guys, coba praktis ya. Oke. Alright, teman-teman. Bisa kan ya? Bisa, Halo? bro. Oke. Harus bisa ya, teman. Oke, so mungkin sampai situ dulu guys for today. Thank you for coming, thank you for joining. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, bro. Okay. See you next time. See you next tomorrow. Bye, bye. Get well soon. Thank you. Itadakimasu. Bro Jarwo.